মই দুলাবাৰী দলঙত নকো কেইটা বাজিছে বাই বাই Hey guys, welcome back to my vlog Travel with Bandana. Etia eta bajise aru ami goi asu amar logor kita pick up koribole goi asu ami tar pisot ami destination loi jam aji New Year 15 rising day ni to hetu karone eta celebration ase mi tal loi goi asu stay tuned on the way to Noksa Pahar ami korba bole nako niki yes re ya ami goi asu aru 10 kilometer baki ase rise o dekho tendua koi to chalo hasdibe kot pohu hey rhino hetu I am top of the Guwahati boli to kobo parim no top of the world no holeo it's 3200 meter above sea level okay ami goi asu bortoman evening hol sosma khula nai kintu kiba comment kora ki koba kiba koba comment kori diga guys itu bitubon hoy rhino bol dekho focus kor cameraman focus karo guys ami almost destination at ahi goisu etia jungle sob fene jungle maje maje ami goi asu finally iman excited hobo na lage baru mur falor par dhunia hoba apnalokor falor par nohobo pare view point guys ma apnalokok dhunia video dekham dhunia view dekham view mane ebur jega actually unexplored hoy he karone bahut beshi safa aru dhunia hoy ha dhunia to dekha nai niki baro iPhone lagibo actually আপোনালোকে যদি পিকনিক বা ভাল মানে ভেকেশন মানাব খুজিছে এদিন দুদিনৰ কাৰণে আহিব পাৰে এনেকুৱা জেগাবোৰত কিন্তু গাইড লৈ বিৰাট ধুনীয়া জেগা চাব পাৰে পাৰ্কিং প্লেস হয় ইয়াতে আমাৰ যিবোৰ মানুহ আহিব সব ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰিব আৰু সাচৈ এটা বক্স দাঙি লৈ যাব কলে গাইজ সবে চাব পাৰে साचो ये बॉक्स तो डांगी ले जाओ ये कौन है भाई में अंधकार हो गया हमको दिखाई नहीं रहा
এয়া চবে বস্তু উঠাই আছে, উঠাই কিনে জমা কৰি ৰখি গ'ল, নাযায় এতিয়া ইহঁতে। ধ্যানছে চাওক, ইহঁতে নাযায় দেই। বস্তু লৈ গৈছে আমাৰ চাচৈ, চাওক কষ্ট কৰি আছে। হেয়াৰ ষ্টাইল চেঞ্জ, এয়া বস্তু নি আছে। আৰু আমি জেগা মানে ধুনীয়া আছে দেই, কেমেৰাত চাব পৰা নাই বাৰু। এয়া ডেষ্টিনেশ্যন। কথাই নাজানো দেই। অমলানে নিছিলে ন, অমলান বিলাক বেয়া ভাল লৰাবে নতুনকে কিনি দিছে ধুনীয়াকে পেকিং কৰি টেন্ট লগাই আছে। আমাৰ টেন্টটো ফালে মাৰাচোন, হেই কেমেৰামেন। এইটো টেন্টটো লগোৱা হৈ গৈছে, ইয়াৰ টেন্টটো এতিয়া লগাই আছে। গুৱাহাটী নিচে 3খনমান চিটি কৰে নাই আনিব মানা আজি 4 দিনৰ পৰা Yeah, 7:30 সাউন্ড সিস্টেম রেডি কৰি আছে। এতিয়া এখন ষ্টেজ হয়, পোহৰ আহিলে দেখিব। কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন কৰি আছে। এখন ষ্টেজ। आप लोग का वहाँ में वेयर नहीं है एक्स्ट्रा। इपने वीडियो थोड़ा सा खाली स्टैंड का फोटो। हां फोटो लो। ना अरे बोर्ड के वैसे क्लोज अप हां क्लोज हां आमिও আছো এই বেসিক ক্লোজ उसके साथ में छोटा सा एक स्पीच हमारे आर्यन भाइयों से, भाइयों से सुनना चाहूंगा। तो आप 2 शब्द होने से भी कैसे लगा? थैंक यू सो मच। हम लोग तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ है? जल्दी आइए, बिल्कुल आइए। देवो आओ, यहाँ पे आओ, उसके बाद वहाँ पे काम करना। अभी एक बार आओ देवो, एक बार आओ। आप लोग का आपका अरुणाचल का है, हम लोग का आसाम का है। थैंक यू जरूर 2 ही शब्द बोलना है। ठीक है 2 ही शब्द बोलना। थैंक यू आई लव 2 शब्द बोलिए ना ऐसे कैसे और बोलना पड़ेगा। 2 शब्द न्यू राइडर्स तू बोला है ना। अच्छा चाचू, यस बहुत कुछ किया हमको नजर आ रहा है। कौन सा स्टेट में क्या बोलता है? एक ही नहीं रेस्पेक्ट रखो। ये ओनली राइडिंग कम्युनिटी में बोलता है, है कि नहीं? भाई ग्रुप फोटो उठा लो। भाई हम लोग भी सब आ रहे हैं, हम लोग का भी सब है। बस मोटा है तो ताकत मुख था लगो। तो हम यहाँ प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जिस जिसको मैं नाम बुलाऊंगा, आप मोहन सिंह आप आइए, मेरा जल्दी लेके आओ। और इसके साथ मोहन सिंह के बाद में रत्ना आप कहाँ है? प्लीज आइए इधर।
रत्ना कहाँ है? रत्ना प्लीज। रत्ना के बाद सिमी। हाँ, सिमी देन रत्ना, आप दोनों आइए इधर। उसके बाद संजीव। संजीव कहाँ है? संजीव भाई, हाँ आ जाओ। अरुणाचल चप्टर का, ये ईटानगर का है। हाँ, ईटानगर का। हाँ, उसके बाद आएगा कटुंग। कटुंग ही हो, अरुणाचल चप्टर का, ईटानगर चप्टर का। हाँ, ये लोग। ओके बढ़िया। उसके बाद आइए मिमी। कहाँ है मिमी? जल्दी आओ। कहाँ है अनु मिमी? अनु मिमी, जल्दी आओ। रन जल्दी दौड़ के आओ। केक रेडी करो, केक को रेडी करो तब तक हो आने तक। उसके बाद आओ आपका आनी गोलो। आनी गोलो आ जाओ। अरे हाँ, थोड़ा सा ब्रेक करो, हम लोग का 2 मेंबर आ रहा है। करो सेकंड। जल्दी सेकंड में आ जाओ। आर्मी रूल में पहुंचो यहाँ। आर्मी रूल में कहाँ है? सिमी और रत्ना आपको दिखने के लिए यहाँ बैठा है, बैठा है लोग। इधर आ जाओ। बढ़िया। धन्यवाद। ये है सिमी, ये सिलचर चप्टर का है। अरे जोर से इतना हाथ से बजा रहा है। तो बहुत दिल से आप सबसे आने वाला हमारे सभी प्यारे आदर्श जो हमें प्यार करके जो आ गया, उनके लिए बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज के रात उसके बाद में यहाँ কেক কাটিং চেৰিমনি আৰম্ভ হৈছে। এয়া আমাৰ আৰিয়ান ৰাইডাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা, আৰু এইটো আমাৰ কেক। অকণমান কেকটোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল বাৰু, যে নহওক। और उसके बाद में ये केक खाइए। रहे आना रहे याद आएंगे ये पल। 2024 মানে প্ৰায় 14 জনে জয়েন কৰিছে, তেওঁলোক আহিব নোৱাৰিলে। আমি সকলোৰে লগত চিনাকি হ'ম, কোনো নাযাব। তাৰ মাজতে আমি মানৱ দাৰ লগত চিনাকি, কাৰণ মানৱ দাক আজৰি কৰিব লাগিব। মানৱ দাই 40 কেজি গাহৰি সিফালে বহাই থৈ আহিছে। অনুভৱ বুলি ক'লে যিটো মেইন বস্তু কি বিচাৰে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিয়ক। কোক সাবস্ক্ৰাইব কোক যে ট্ৰেভেল উইথ বান্দানা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিয়ক। কোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিলো কিন্তু লাভ নাই। কি লাভ আছে? আজি লাভ নাই। এই ফল পালো। ৰংপাৰ কি ঠাণ্ডা লাগা নাই নেকি? কৈ দিয়ক এবাৰ লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব বুলি। Yes, like, share. আৰিয়ান ৰাইডাৰ্ছৰ বাইক লৈ আছে। এটা ছাপ এৰি দিছে।